बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले उसमें वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब शैतान ने यानी अपनी बातों से अपनी मकारी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दोस्ती के झांसे में फंसा लिया ना, तो फिर उनसे फरमाया कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें इस दरख्त के फल खाने से क्यों रोका है कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ या तुम दायमी ज़िंदगी ना पा जाओ। लेकिन जब उसने देखा कि वो लोग उसकी राय कबूल नहीं कर रहे, वो उसकी बातों पर कान नहीं लगा रहे, तो अपने आप को उनका खैरख्वाह बनकर उसने कसम भी खा ली कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, बल्कि वो उनका भला ही चाहता है। उस सिलसिले में वो इनके पीछे पड़ गया और इन्हें बहकाने पर पूरा जोर लगा दिया। कहने लगा, देखो इस तरह की खुशबू कितनी शानदार है और मज़ा कितना अच्छा है और कितना अच्छा रंग है। तो इस तरह की चकनी चपड़ी बातों से उन्हें घायल करता रहा, यहाँ तक कि वो इस तरह का फल खाने के लिए तैयार हो गए। वो शैतान के बहकावे में आ गए और फल खा लिया उन्होंने, उस तरह का जिसका फल खाने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया था। और फिर इस तरह का फल खाते ही उनका ज़वाल शुरू हो गया और जन्नत की सब नेमतें उनसे छिन गई और वो सिरे से जन्नत से महरूम हो गए। अब उनके परवरदिगार ने उन्हें आवाज़ दी, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से रोका नहीं था? और क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि शैतान तुम्हारा ज़ाहिर और बाहर दुश्मन है, इससे बच कर रहना। ये सदा सुनकर दोनों शर्मसार हुए और अपने किए पर पछताए और अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ाए और तौबा करने लगे और अर्ज़ करने लगे, ए हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है और अगर तूने हमारी बख्शिश नहीं फरमाई और हम पर रहम नहीं फरमाया तो हम सरासर घाटे में रहेंगे। तो अल्लाह ताला ने इन दोनों की तौबा कबूल फरमा ली और उनकी लग़ज़श को माफ़ फरमा दिया। तो उसने इन दोनों का सीना ठंडा हुआ और उनकी आंखों में भी ठंड पड़ गई। तो अल्लाह ताला ने अपनी मशीयत के मुताबिक ज़मीन पर बसने का हुक्म फरमाया, अब तुम जाओ ज़मीन पर और वहीं पर रहो। और उन्हें ख़बरदार फरमा दिया कि देखो, इब्लीस तुम्हारा असली दुश्मन है, वहाँ पर भी इससे बच कर रहना, उसके झांसे में ना आना और उसके फितनों से बचते रहना और इसकी बातों पर कान न धरना। नहीं, देखो अल्लाह ताला बार बार इंसान को ये समझा रहे हैं, बार बार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, हम नहीं समझते, हम नहीं मानते, फिर भी बहक जाते हैं, गलतियाँ करते हैं। फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए दुनिया में ज़िंदगी की दिलचस्पियाँ और ज़रूरतें पैदा कर दी और आरज़ुएँ पैदा कर दी जिनके पीछे वो दौड़ें, और उन्हें बता दिया कि अब ये ख़ास नेमतों का दौर चला गया, पहले ऐशो आराम ख़त्म हो गए और अब जन्नत की नेमतों से महरूमी के बाद तुम्हारे सामने दो रास्ते रह गए हैं, हिदायत और गुमराही का। यानी अब या ईमान होगा या कुफर, कामयाबी और नाकामी जो अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलेगा वो सीधे रास्ते पर चलेगा जो उसने मुकर्रर कर दिया है, तो उसे शैतान के वसवसे का कोई डर नहीं होगा और इब्लीस उसे गुमराह नहीं कर सकेगा। और जो अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो जाएगा और अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके से हट जाएगा, उसकी ज़िंदगी उसके लिए वबाल जान बन जाएगी और वो उन लोगों में शामिल हो जाएगा जिनकी कोशिशें दुनिया की ज़िंदगी में ज़ाया हो गई और वो ये समझते रहे कि वो अच्छे काम कर रहे हैं। कहते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जन्नात की तख्लीक हो चुकी थी और वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और ज़मीन पर दंगा फसाद करते रहते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिन्नात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 बरस पहले पैदा हो चुके थे और आपस में जंग और जदाल में यानी करते रहते थे, आपस में लड़ते रहते थे ना। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों की एक जमात उनकी खूनरेज़ी बंद करने के लिए भेजी, जिसने उन्हें समंदरों और जजीरों की तरफ धकेल दिया।
ابن حاتم فرماتے ہیں کہ خونریزی کے بارے میں انہیں لوح محفوظ سے معلوم ہوا تھا، لیکن حضرت حسن فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو الہام ہوا تھا کہ اولاد آدم زمین پر خونریزی کرے گی، اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ فرشتوں کو یہ معلوم تھا کہ مٹی کے خمیر سے جو مخلوق بھی تیار ہوگی وہ خونریزی کرے گی، کیونکہ مٹی کی خصوصیت یہی ہے۔ اور یہ روایت بھی ہے کہ یہ معلومات انہیں ہاروت و ماروت فرشتوں نے دی تھی، اور انہیں ایک فرشتے نے یہ معلومات بھی مہیا کی تھی، لیکن فرشتوں کے اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، لہٰذا تم دیکھو گے کہ انسانوں میں نہایت ہی جلیل القدر انبیاء، رسول، صدیق، شہداء اور صالحین پیدا ہوں گے۔ پھر یہ دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے نا، حابیل و قابیل۔ حضرت آدم و حوا زمین پر تشریف لے آئے، اور ان کے آنے سے نظام زندگی آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا، اور ان دونوں کو میلاب سے کا سلسلہ شروع ہو گیا نا، اور انسانیت کے پھول زندگی کے اس باغ میں کھلنے لگے۔ اور جب پہلی اولاد حضرت آدم و حوا کے ہاں ہوئی، اور ان کے گھر میں زندگی کی رونقیں آ گئی، اور انہیں اولاد کے ساتھ قدرتی محبت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو دوڑتے کودتے دیکھا، اور نسل آدم سے زمین میں ہر طرف بہار آ گئی، اور زندگی کی گہما گہمی کا آغاز ہو گیا، اور وہ رزق کی تلاش اور حصول میں ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اولاد کے ہونے سے خوش تھے، اور حضرت حوا بھی اپنے بچوں کی بلائیں لیتی اور ان سے پیار کرتی، اور ان کی وجہ سے سختیاں و مشقتیں اٹھانے کے باوجود خوش و خرم رہتی، اور انہیں دیکھ دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی اور دل شاد رہتا۔ حضرت حوا کے ہاں ہر ولادت کے موقع پر 2 جڑواں بچے ایک ساتھ پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور اسی طرح ہوتے ہوتے کئی جوڑے ہو گئے، اور یہ پروان چڑھنے لگ گئے، ماں باپ کے سائے میں تربیت حاصل کرنے لگے۔ جب مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم و حوا کے ہاں اس طرح سے 20 اولادیں پیدا ہوئی نا، 20 ولادتوں میں، یعنی ان کے تو جوڑے جوڑے ہوتے تھے تو 40 اولادیں ہو گئی نا، 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں۔ اب ان کی شادیوں کی فکر ہوئی تو اس کا دستور اللہ پاک کی طرف سے یہ طے پایا کہ ایک جوڑے کے لڑکے سے دوسرے جوڑے کے لڑکے کا نکاح کیا جائے، اور انہیں بچوں میں ایک لڑکا حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئے، اور دوسرے میں ایک لڑکا قابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئے۔ اب دستور کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے ہونا قرار پایا، اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے طے ہوا، اور یہ دونوں بھائی حابیل و قابیل اپنے اپنے کاروبار میں مصروف تھے۔ میرے خیال میں ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، نیکسٹ اس کا جو تھوڑا سا وہ رہتا ہے وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاتی ہوں، اچھا انشاءاللہ۔